Estimate to the nearest whole number. Taksir tabel bulat terdekat. Algebra estimate the solution of b kuadrat sama dengan 60 to the nearest integer. Aljabar perkirakan solusi dari b2 sama dengan 60 bilangan bulat terdekat. Name all sets of number to which each real number belongs. Sebutkan semua himpunan bilangan yang masing-masing bilangan asli milik. Write an equation you could use to find the length of the missing side of each right triangle, then find the missing length round to the nearest tenth if necessary. Tulis persamaan yang dapat Anda gunakan untuk menentukan panjang sisi yang hilang masing-masing segitiga siku. Kemudian temukan yang hilang panjangnya, bulatkan ke per 10 terdekat jika perlu. Selanjutnya, write an equation that can be used to answer the equation. Then solve round to the nearest tenth of nearest. Berarti di sini ialah tulis persamaan yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, kemudian pecahkan, bulat ke per 10 terdekat jika perlu. Selanjutnya, how tall is the light? Berapa tinggi cahaya tersebut? Ini how wide is the window? Berapa lebarnya jendela? Selanjutnya, how long is the walkway? Artinya berapa lama? How far is the plane from the airport? Berapa jarak jalan setapak pesawat dari bandara? Geometry. A rectangle is 12 meter by 7 meter. What is the length of one of the dialogues? Sebuah persegi panjang berukuran 12 meter sebesar 7 meter. Berapa panjang satu dari diagonalnya? 3-6, yaitu membahas grab a spare on underpass, then find the distance between the points round to the nearest tenth if nearest. Gambarlah setiap pasangan dari pasangan terurut. Kemudian cari jarak antara titik-titik tersebut. Bulatkan ke persepuluhan terdekat jika perlu. Selanjutnya, geometry. The coordinates of point R and S are 4,3 and 1,6. What is the distance between the points round to the nearest if initials are? Berarti di sini ialah geometri. Koordinat titik R dan S adalah 4,3 dan 1,6. Apa yang jarak antara titik? Bulatkan ke persepuluhan terdekat jika perlu. Chapter 3 Bagian 3 Praktik tes latihan vocabulary and concept, kosakata dan konsep. Nomor 1. Read an equation that can be solved by taking the square root of a perfect square. Tulis persamaan yang dapat diselesaikan dengan mengambil akar kuadrat sempurna. Nomor 2. State the Pythagorean theorem. Nyatakan teorema Pythagoras. Skills and application. Keterampilan dan aplikasi. Find each square root. Temukan setiap akar kuadrat. Estimate to the nearest whole number. Taksir ke bilangan bulat terdekat.
Name all sets of number to which each real number belongs. Sebutkan semua bilangan yang dimiliki oleh setiap bilangan real. Read an equation you could use to find the length of the missing side of each right triangle, then find the missing lengths round to the nearest tenth of if necessary. Tuliskan persamaan yang Anda gunakan untuk menemukan panjang sisi yang hilang dari setiap segitiga siku-siku. Kemudian temukan panjang yang hilang, bulatkan ke terdekat ke 10 jika perlu. Determine whether each triangle with side of given length is a right triangle. Temukan apakah setiap segitiga Anda dengan panjang sisi yang diberikan adalah siku-siku segitiga. To make a balanced landscaping plan for a yard, Casely need to know the height of various plants. How old is the tree at the right? Untuk membuat rencana landscape seimbang dengan halaman, Kelsey perlu mengetahui ketinggian berbagai tanaman. Berapa tinggi pohon di sebelah kanan? Find the perimeter of a right triangle with length of 10 inch and 8 inch. Mencari keliling segitiga siku-siku dengan 10 inci dan 8 inci. Gambarlah setiap pasangan dari pasangan terurut. Kemudian cari jarak antar titik. Bulatkan ke 1/10 terdekat jika perlu. Find the perimeter of right triangle with length of 10 inch and 8 inch. If the area of a square 40 square millimeters, what is the approximate length of one side of the square? Jika luas sebuah persegi 40 mm persegi, berapakah perkiraan panjang salah satu persegi? Selanjutnya chapter 3 bagian 3. Standardized test practice, berarti praktik tes standar. Part 1, jadi bagian 1. Record you answer on the answer sheet provided by your teacher or on a sheet of paper. Berarti pilihlah ganda part 1. Catat jawaban Anda pada lembar jawaban disediakan oleh guru Anda atau pada lembar kertas. Selanjutnya nomor 1. Which of the following sheet of ordered parts references 2 points on the line below? Manakah dari himpunan terurut berikut pasangan mewakil dari 2 titik pada garis di bawah? Halaman 614 nih ya. Selanjutnya nomor 2. The table below show the income of several baseball teams in a local years. What is the total revenue for all of these teams? Berarti tabel di bawah ini menunjukkan pendapat dari beberapa tim bisbol dalam 1 tahun terakhir. What, berapa total pendapatan untuk semua ini? Ini adalah lesson 1-4, berarti pelajaran 1-4. Number 3. Which of the following is equivalent to 0,4? Berarti manakah dari berikut yang setara ke 0,4? Lesson 1. Berarti pelajaran 2-1. Record your answer on the answer sheet provided by your teacher on a sheet of paper. Catat jawab Anda pada lembar jawaban yang disediakan oleh guru Anda atau pada selembar kertas. Missy place a stick near the edge of the water and a beach. If the sum of the distance from the stick is positive, the tide is coming on. If the sum of the distance is negative,
the tide is going on. Determine whether the tide is coming on or going out for the readings at the right. Messi telah tongkat di dekat tepi air di pantai. Jika jumlah jarak dari tongkat adalah positif, air pasang datang. Jika jumlah jaraknya negatif, air pasang akan keluar. Menentukan apakah air pasang akan datang atau pergi keluar untuk membaca di sebelah kanan. Is the square of root 25 equal to? Apakah akar kuadrat dari 25 sama dengan ke 55? Or both, atau keduanya. The value of akar 134 is between what two consecutive whole number? Adalah antara dua bilangan bulat berurutan. Find the value of x to the nearest 10. Cari nilai x ke per 10 terdekat. Lucas attacks a wire to a young tree 4 feet above the ground. The root is in the ground at an angle from the help the tree stay upright as it grow. If the wire is 5 feet long, what is the distance from the base of the wire to the base of the tree? Lukas menempelkan kawat ke pohon muda 4 kali di atas tanah. Kawatnya adalah berlabuh di tanah di sudut dari pohon ke batu pohon tetap tegak seperti yang tumbuh. Jika kawat ada 5 kaki panjang, apa itu? Jarak pada pangkal kawat itu pangkal pohon. Selanjutnya unit 2 ialah satuan 2. Unit 2 satuan 2 professional relation berarti penalaran profesional. Chapter 4 berarti bab 4. Professions, algebra and geometry berarti profesional, aljabar dan geometri. Chapter 5 yaitu bagian 5 atau bab 5 yaitu tentang percent. Algorithm, underrated, profession, algebra, and geometry are closely related. In this unit, you will use profession and algebra to solve problems involving geometry and percent. Berarti meskipun mereka mungkin tampak tidak berhubungan, proposisi aljabar dan geometri adalah erat terkait. Di dalam unit Anda akan menggunakan proporsi dan aljabar untuk mempecahkan masalah yang melibatkan geometri dan persen. Interdisciplinary project. Project interdiscipliner ini adalah mahakarya. It is masterpiece. Math and art, matematika dan seni. Grab some canvas, pen, and paintbrush. You are about to create a masterpiece on the adventure. You will learn about the art of painting the human face. Ambil beberapa kanvas, cat, dan kuas. Anda akan membuat karya besar dalam petualangan ini. Anda akan belajar tentang seni melukis wajah manusia. Along the way, you will research the method of a master painter and learn about how artists use the golden ratio of a shape balance in their work. Don't forget to bring your matic tool kit and a steady hand. This is an adventure you will want a friend. Sepanjang jalan, Anda akan meneliti metode seorang pelukis ahli dan belajar tentang caranya seniman menggunakan rasio emas untuk mencapai keseimbangan dalam karya mereka.
Jangan lupa bawa kit alat matematika Anda dan tangan yang mantap. Ini adalah petualangan yang ingin Anda bingkai. Masuk ke MS untuk memulai web quest Anda. Log on to msmath3.net web quest to begin your web quest.